ଭଲ କଥା କହିଲେ ଖରାପ ଭଲ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଖରାପ କଥା କହିବି ଆରେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ କଥା ବାୟାକୁ ସରିଗଲା विपरीत रहस्य भाव के शुणी बाहे विपरीत रहस्य भाव के शुणी बाहे विपरीत रहस्य शहे वर्ष कोई हेब 300 वर्ष श्याम पाचिब श्याम को किए खाइब हे विपरीत रहस्य अब के शुणी हे विपरीत रहस्य अरे पिंपुड़ी चलिले पर्वत चढ़ई अरे पिंपुड़ी चलिले पर्वत चढ़ई से पर्वत केते द्वार अछई द्वार के गमन करी पाहे विपरीत रहस्य अब के शुणी बाहे विपरीत रहस्य एपटे मेला हे सेपटे मेला पेटे रही 50 पिला जी जन्म है सी तो मला हे विपरीत रहस्य अब के शुणी हे विपरीत रहस्य तू तो दबोलू छाड़ गलिनी आ अरे भैया कौन केते गुडे कथा तोते मु गुटे कथा पचारली तू कौन केते गुडे कथा पचार दिलु मते विपरीत रहस्य विपरीत कथा सब विपरीत बोले असंभव कथा संभव हेछि अरे तू कहिलु ताळबने फळई आंबो 100 वर्ष रे कोइली हेबो 300 वर्ष रे श्याम पाचिबो कह श्याम को किए खाइबो ताळबन रे आंबो फळिबो 100 वर्ष रे कोइली हेबो 300 वर्ष हेले आंबो पाचिबो श्याम पाचिबो अच्छा आ गुटे कहिलु कोन पिंपुड़ी चलिले पर्वत टळुछि पिंपुड़ी चलिले पर्वत टळमळ होछि पिंपुड़ी चलियो बोली पर्वत टळमळ होछि हां अच्छा से पर्वत केते द्वार से पर्वत रे केतुरा द्वार हां को से द्वार के गमन करूछि किए जीवा आसी होछि से हां अच्छा 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 एपटे मेला सेपटे मेला पेटे रही 50 पिला जिए जन्म होला से तो मला कह तू बाया ना तू मते बाया कर दलु राति पहला 104 जर को दिया 104 जर कर दू तम गुरु नवन पड़े को ठियारे मुते दी बरा पसन पतरी ठियारे मुते दी मूर्ख बिलु के बिला मामूर पो भाई बोले तो किछि कोनेला ना तो मामूर पो भाई बोले रहला तुम गांव बोले तो छाड़ दूचे ला
हाँ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇଆ ओ ଆକାଶର କଇଁଆ ଚିଲିକାର ମାଛ ମାଛ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି କଣ? ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲିଲେ ପର୍ବତ ଟଳଇ, ସେ ପର୍ବତ କେତେ ଦ୍ୱାର ଅଛି କହ, ସେ ଦ୍ୱାରେ କେ ଗମନ କରିବି। ଏଟା ନା, ନା। ଏଟା ପଚାରିଲି ଏଇଟା ପଚାରୁଥିଲୁ ବରରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏବେ। ମୋର ମନେ ରହୁଛି ରେ ଭାଇ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ପିଲା, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ସହଜ ହଉଛି। ହଁ ପଚାରାଇଛି ନା ହେଲେ ମୋର ଗୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଠି ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ମାଲୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଏ ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ମାଲୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ସଦାଶିବଙ୍କର ତୁଲ ଗଳାର ମାଳା ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ମାଲୋ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ସଦାଶିବଙ୍କର ତୁଲ ଗଳାର ମାଳା ସରୁ ଚିହ୍ନ ଶାଢୀ ତୋର କେଶ ମୁକୁଳା ସରୁ ଅଙ୍ଗ ନୀଳ ତୋର ପାଦରେ ଗଳା ସରଧାରେ ତୋର ଖେଳା ମାତ ମଙ୍ଗଳା ଏବେ ସରଧାରେ ସରଧାରେ ତୋର ଖେଳା ଲୁଚିକେ ପାରିବ ତୋର ବାର ଆଖିରୁ ଲୁଚିକେ ପାରିବ ତୋର ବାର ଆଖିରୁ ଆଉ ଲେଖିବା ବିହନ ଲେଖିଲି ଭାଇ ପାରୁ ଦୁଃଖ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ି ଡାକୁଛି ମୁହିଁ ଲେସ ମାତ୍ର କଟାକ୍ଷରେ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରୁ ହୋଇବି ତ୍ରାହି କରୁଣାମୟୀ ମାଲୋ ଲଜ୍ଜାରୁ ହୋଇବି ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପଚାରିବା କଥା ବାୟା ଦେବା ବୁଝାଇ ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲିଲେ ପର୍ବତ ଟଳଇ ସେ ପର୍ବତେ କେତେ ଦ୍ୱାର ଦେ ଅଛଇ ଅସମ୍ଭବ କଥା ପଚାରିଛୁ ତୁହି ଆରେ ସଂସାରେ କି ସମ୍ଭବରେ ହୋଇଛି କାହିଁ ଆରେ ଭାଇଆ ପିମ୍ପୁଡି ଚାଲିଲେ ପର୍ବତ ଟଳୁ ଚଳୁଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଆରେ ପିମ୍ପୁଡି କିଏ ପର୍ବତ କିଏ ଇଏ ଆରେ ପିମ୍ପୁଡି ବୋଲିଣ ପ୍ରାଣକୁ କହି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିମ୍ପୁଡି ବୋଲିଣ ପ୍ରାଣକୁ କହି ପର୍ବତଟା ଜାଣ ଦେହ ଅଟଇ ଦଶ ଦ୍ୱାର ଅଛି ଦେହ ମଧ୍ୟର ପବନଟି ଗତି କରେ ତହିଁର ଆରେ ଶରୀର ହଉଛି ପର୍ବତ ପର୍ବତ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି କି ନା ନା ତିଳ ଚୋପା ପ୍ରାୟ ତିଳ ବୋଲେ ରାଶି ଚୋପା ଭଳିଆ କବାଟ ଲାଗିଛି ଲଲାଟ ଦ୍ୱାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଏ ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ବାର ଭିତରକୁ ବାର ବାହାରକୁ ବାର। ବାର ଆଙ୍ଗୁଳ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ଯୋଉ ଦିନ 13 ହେଇଯିବ ସେଦିନ ସରିଲା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଇଏ 12 ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଭିତରକୁ ବାର ବାହାରକୁ ବାର ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏ ଯୋଉ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ଏ ପିମ୍ପୁଡି ଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପବନ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ଭଳି କିଏ ଦେଖିଛି କି ନା 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 ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର ଗତାଗତ ହଉଛି ହଉଛି ଏଡେ ବଡ ଶରୀରଟା ପ୍ରାଣ ଥିବ ଏ ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରାଣ ପବନ ହଉଛି ପିମ୍ପୁଡି ଶରୀର ହଉଛି ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଏ ପର୍ବତରେ କେତୁଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି କେତୁଟା 10ଟା ଦ୍ୱାର କଣ କଣ କିନ୍ତୁ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 9ଟା ଦ୍ୱାର କଣ 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 ଆଖି 2 ଦୁଇ କାନ 2 ଚାରି ନାସାପୁଡା 2 ଛଅ ପାଟି ସାତ ମୂତ୍ର ଦ୍ୱାର ଆଠ ଗୁହ ଦ୍ୱାର ନହ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇକି ଅଛି ଅଛି ଆଉ 10ଟା ଦ୍ୱାର ଯୋଉଟା କି 10ମ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ଲାଗି ଯାଇଛି କୋଉ ଦ୍ୱାର ଆରେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିଲା 10ମ ଦ୍ୱାରରେ କବାଟ ଲଗେଇଦେଲା ବିଧାତା ପୁରୁଷ ରଖିଲା 10 ବାଟ
लगाइला कबाट शिशु मुना दुआरे रहिले नंद चाट जेबे पाइबु बेट माया को तुई काट बसिबु वैकुंठ अरे भगवान को आमे बाहर खोजुछे काठ मूर्ति भितरे पूजा करूछे मंदिर रे पूजा करूछे देवता को पाइबा पई अरे देवता काठ रे नाहंती पत्थर रे नाहंती अरे मंदिर रे नाहंती देव देह देउळ को पूजा कर मन देवता एठी देखिबु तुही अरे शरीर ए देहटा होची गोटे देउळ ए देहटा होची गोटे मंदिर ए पिले ए देह मंदिर भितर जदि देखिबु तो देवता को देखि पारिबी हेले ठाकुर काहे कि हमें ना ए मन प्राणता को अर्पण करिले दर्शन देबे हमर ए भाव भक्ति रा जदि हृदय भितर अछि ठाकुर ए भाव नै कि जदि सेठी पत्थर रे देबा सेठी देवता अछि नले सेठी किछि नाही ना ना किछि नाही किंतु ठाकुर अछि हृदय रे प्रत्येक प्राणी मानकर हृदय रे अछि ठाकुर एडु करी भाई अच्छा अरे 10 द्वार अछि देह मध्य पवनटी गति करे तहि अच्छा हेले रखिला 10 बाट लगाइला को बाट शिशु मुना द्वारे रहिले नंद चा पाटी को सुनो जो पिला पाटी करिवो से पछरे बसु अरे सुने तू पचारिलु एपटे मेला सेपटे मेला पेटरे अछि 50 पिला जिए जन्म होला सिए मला अरे लांज बाटे चरई गाबो अच्छा लांज बाटे चरई गाबो मुखे मल मूत्र करे प्रसव इमिति गोटे गाई अछि हां मल द्वार बाटे खाउची पाटी बाटे हगुची हां जानिछु से गाई लांज बाटे चरई गाबो मुखे मल मूत्र करे प्रसव 50 बाछुरी क्षीर पिउछंती गाई संगे भेट नाही वृषभ विपरीत रहस्य भाव किए सुनिबो हे विपरीत रहस्य अरे तो से गोटी गोटी करी अंगुठी देखेगिरी कहिली हां 9टा द्वार खोला रहिला हां आ गोटे द्वार होछ तालुका द्वार मां गर्भरे थिला समय ए द्वारटा खोला थाए मां जोटा खाइबो तालुका द्वार देगिरी हम गर्भ को जाए जेतलो 9 मास होई जीवो शिशु जेबे रहे माता गर्भर 10 मासे ओलो पई शरीर शिशु को जो द्वारे मातार कंठ माता को जो द्वारे शिशुर कंठ मातार आहार शरीर को देई जाए मोर द्वार मातार आहार माता जहा खाउछि 9 मास पर्यंत ए तालुका द्वार देगिरी खाउछि जेतलो कि 10 मास हे जीवो ए द्वारटा बंद हे जीवो हे जाई सेतले एटा कबाटटा बंद कर दबो पिल्लाटा कोन करी ओलुटी जीवो मा गर्भरे मुंडटा हे जीवो तळुको मळ द्वारटा हे जीवो ऊपर को से मासटा कोन मा जा खाइबो मळ द्वार देगिरी उतरे पेटुको जीवो जाई पाटी बाटे मळ त्याग करिवो लांज बाटे चरई गाबो मुख्य मळ मूत्र करी प्रसव से गाई हुछि आमे समस्ते जोटा कि मां गर्भरे समस्त आमे मळ द्वार बाटे खाउचे पाटी बाटे मळ त्याग करूछंती हेले तू कहिछु एपटे मेला सेपटे मेला तालुका द्वारटा मेला रहिला मळ द्वारटा मेला रहिला ना नहीं पेटरे अछि 50 पिला अरे पेटरे थिला समरे सड ओइरे 5 मन को घेनी 25 प्रकृति गुण जे 3 11 इंद्रिय मिसिले जानो 50 बाछुरी करंती पान बाछुरी अर्थात पिला ये 50 बाछुरी किए कोन सड ओइरे 6 5 मन 6 5 11 3 गुण 14 25 प्रकृति 25 14 39 11 इंद्रिय ए 60 50 हला ना नहीं एपटे मेला सेपटे मेला पेटरे अछि 50 पिला जिए जन्म हला सिए मला अरे देह मर्त्य मंडले देह बही गोविंद देवता होइले मोरही अरे संसार रे बाबू जिए जन्म हला निश्चय तार मरण होइला जन्म हला ए निश्चय तार मरण होइला जन्म हला
अरे भैया ओ तू पचार जी जन्म है सी मला से मला अरे संसार को आसला जी जन्म है सी मला किए मला जी जन्म है सी मरुची किए मोची जी जन्म हम किए अरे तू हो कौन मु हो कौन जी संसार जन्म है मात्र मरवाटा हूँ सुनिश्चित जन्म है मरण हूँ सुनिश्चित ओ जन्म ले केबे के मरियो ना जन्म हो मरिया पड़ियो मूर्ख पिला जन्म हो किए मरुची कोठी हां जन्म हो किए कोठी मरुची कहीं कहीं देखेलु कौन कोई बालनी न कहले सड़ा एम किछि जानि बाउ या ओहो अरे कोई दिले 50 मु जानि छी ये जो 50 से देई छी तो केला गुडा करू एमदी गोटे गोटे पचरी पचरी 100 100 गिरी केले दो जानि छी चारटा पांचटा प्रश्न ल तो सरी जीव गला एति कोन पांचटा प्रश्न बस तू एति में लक्ष्य करगिरी 50 टका को पड़ी जुआ राजी हां 50 करे 100 कि 100 टका कोन भाई हां कोई बालनी ओ कहिथिले तू मते 50 दे दे दी नको बेले डबका सतने में आ गया